जय जगन्नाथ पिलामाने आमे पूर्व वीडियो रे चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहीर स्वाधीन देशर संतान आमे पाठ 2 कविताटी आरंभ करथिले आउ बुझिथिले मध्य आज आमे तार प्रश्न उत्तर बुझिबा। तो चलो प्रश्न उत्तर कौन देइस देखिबा। अच्छा पिलामाने कहिलो आम देशर नाम कौन? देशर नाम जानचो कि नहीं? तो हाँ जानिथिबो निश्चित कहीं छोट बेलू आमको देशर नाम राज्यर नाम जिलार नाम यहीपरि केतेक नाम शिखा जाए। तो देशर नाम निश्चित छोट माने प्रथम श्रेणी रु जानिथिबो। तो हम देशर नाम कौन? देशर नाम होची भारत। कौन रे पिला माने? भारत। आम देश विश्व को कौन सिखाइला? आम देश विश्व को कौन सिखाइची? कौन? समानतार शिक्षा सिखाइला माने साम्य शिक्षा सिखाइला समानतार बाणी सिखाइला बुझिले कि आम देश विश्व को कौन सिखाइला समानतार शिक्षा सिखाइला बुझिले कि तापरे कवितार अज्ञता को किपरि नष्ट करबा कथा को जाइछि ताले आमे कोन शिक्षा क्षेत्र रे अग्रगति करी माने आगु को जाई अज्ञता को दूर नष्ट करबा कथा कविता रे को जाइछि। शिक्षा क्षेत्र रे आमे आगु को जाई अज्ञता को नष्ट करबा कथा कविता रे को जाइछि बुझिला। तापरे 4 नंबर आमे देश को किपरि रक्षा करि परिबा आमे आम जीवन को उत्सर्ग करी आम जीवन को बाजी लगाई आमे कौन करवा आम देश को रक्षा करवा। 5 नंबर आमे कहा आखिरे आमे समस्ते समान पिला माने आमे आमर जन्मभूमि आम भारत माँ आमर जहाँ भी आम भारत देश ता आगरे आमे समस्ते समान बुझिले कि तापरे आस उत्तर लिखिबा। तो पिला माने एथिरे मु जहा उत्तर कहिबी तुम माने तुम खातारे लिखिबो। आम देश केबे स्वाधीन होइथिला मु जेतेले कविताटी पढेइथिली तो सेतिरे मध्य कहिथिली आम देश स्वाधीन केबे हेइथिला। तो आम देश केबे स्वाधीन होइथिला एथिले लिखि दबा आम देश 1947 मसिया अगस्त के तारिख 15 तारिख तो आम देश स्वाधीन होइथिला ए दिन आम देश स्वाधीन होइथिला बुझिला। तो पिला माने खातारे लिखि दियो आम शरीर को किए शक्ति जोगाइछि पिला माने कहिलो आम शरीर को किए शक्ति जोगाइछि हमें पढ़िथिले कविता रे आम जन्मभूमिर समीर और जल आम शरीर को शक्ति जोगाइछि। जन्मभूमिर कौन किए किए शक्ति जोगाइछन आम शरीर को जन्मभूमिर समीर एवं एवं कौन तार जल बुझिले कि आमे शस्य केउठारु पाऊ आमे जो शस्य जहाँ भी खाऊचंती माने शस्य माने कौन भात डाली गहम जहाँ भी सब हमको सब मिलुछि सेगुड़ा हमर शस्य आमे सब कोउठारु पाऊचंती ताले आमे सब कोउठु पाऊचंती आम भारत मार माटीरू आम भारत देशर माटीरू पाऊचंती बुझिले कि लिखिदब पिला माने तापर पराधीनतार मुक्ति पाई किए जनता को प्रेरणा जोगाइछि। अच्छा कहिलो पिला माने पराधीनतार मुक्ति पाई किए जनता को प्रेरणा जोगाइछि किए हमर आम आम देशर जे गांधी थिले महात्मा गांधी पराधीनतार मुक्ति पाई आम जनता को प्रेरणा जोगाइथिले महात्मा गांधी। तापरे विज्ञानर अग्रगति हेले आमे कौन करि परिबा विज्ञानर अग्रगति हेले आमे विभिन्न शिल्प मान प्रतिष्ठा करि परिबा विभिन्न शिल्प राज्य माने शिल्प राज्य अर्थात शिल्प मान प्रतिष्ठा करि परिबा विज्ञानर अग्रगति हेले आमे शिल्प मान प्रतिष्ठा करि परिबा बुझिले कि तापर देखिबा कौन देइछि भाषार कथा पढ़ बुझ और लेख। चला देखिबा 1 नंबर देइछि आमे केउटी खेली बुली पढ़िचु केउटी आमे कानन रे नदी नद नदी रे जन्मभूमि रे कोल रे चौदिगरे ताले यार प्रकृत उत्तर कोटा हेजिबो ग नंबर जन्मभूमिर कोल रे ताले एठी आंसर टी लिखिबो। सत्यर जय कथा किए सिखाइथिले सत्यर जय कथा महात्मा गांधी तो आंसर कोड लिखिबो एठी लिखिबो। नव भारतर सेवक साजी आमे कौन करिबा नव भारतर सेवक साजी आमे कौन करिबा आमे भेदभाव
ମାନେ ଭେଦାଭେଦ ଭାବ ଦୂର କରିବା। କ ନମ୍ବର ହବ ଭେଦାଭେଦ ଭାବ ଦୂର କରିବା। ତ ଏଇଠି ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ଆମେ ଜଡ଼ତା ତେଜି କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଜଡ଼ତା ତେଜି କ'ଣ କରିବା? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଜଡ଼ତା ତେଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଆମର କବିତାରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଜଡ଼ତା ତେଜି କ'ଣ କରିବା? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ପିଲାମାନେ ତେଜି ମୁକ୍ତିର କଥା ଶୁଣାଇବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅପସନ୍ ହବ, ଖ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ହବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କବିତାରୁ ଖୋଜି ଲେଖ। ତାହେଲେ କବିତାରୁ ଖୋଜିକି ଆମେ ଲେଖିବା। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆସୁଛି ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ଯେଉଁଟା ନ ଆସୁଛି ଆମେ କବିତାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ଜଳ, ଯେପରି ଜଳର ଫଳ, ଲାଷ୍ଟ ଜଳ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଫଳ ଅଛି। ସେପରି ପ୍ରାଣୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ବାଣୀ, ପ୍ରାଣୀର ବାଣୀ। ସେହିପରି ଏଇଟା କ'ଣ? ହେଜି ତେଜି, ହେଜି ତେଜି। ତାପରେ ଜଣେ ରଣେ। ଶିଳ୍ପରାଜି, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଶିଳ୍ପରାଜିର ଦେଖିଦେବା ଟିକେ, ଶିଳ୍ପରାଜିର କ'ଣ ହବ? ସେବକ ସାଜି। ଶିଳ୍ପରାଜି ସେବକ ସାଜି। ଶିଳ୍ପରାଜି ହବ ସେବକ ସାଜି। ସେବକ ସାଜି। ବାରେ, ବାରେରେ ହବ ଧାରେ। ବାରେ ଧାରେ। ପଦର ଅଂଶକୁ ସଜାଡ଼ି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖ। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ। ତ ଭାରତ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ହବ। ଭାରତ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଲେଖିଦେବା। ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ତାପରେ ଶସ୍ୟ ଫଳ ମାଟି ଦିଏ ତାର। ଏଇଟା ହବ କ'ଣ? ମାଟି ତାର ଦିଏ ଶସ୍ୟ ଫଳ। ତ ଲେଖିଦେବା ଅପସନ୍, ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା ମାଟି ତାର ଦିଏ ଶସ୍ୟ ଫଳ। ତାପରେ ଶିଳ୍ପରାଜି ନୂଆ ସରଜିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ସରଜିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପରାଜି। ଲେଖିବା ସରଜିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପରାଜି। ସରଜିବା ନୂଆ ଶିଳ୍ପରାଜି। ଜୀବନ ବ୍ରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ। ବୁଝିଲା? ଲାଗିବା ଆସରେ ତେଜି ଜଡ଼ତା। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଆସରେ ଲାଗିବା ଜଡ଼ତା ତେଜି। ଆସରେ ଲାଗିବା ଜଡ଼ତା ତେଜି। ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କବିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଉଥିବ, କାଳେ ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଥିବ। ତ କବିତାକୁ ଦେଖି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ଆସରେ ଲାଗିବା ଜଡ଼ତା ତେଜି। ଲେଖିବା ଆସରେ ଲାଗିବା ଜଡ଼ତା ତେଜି। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ହବ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରି ଲେଖ। ସ୍ୱାଧୀନର କ'ଣ ହବ? ପରାଧୀନ। କ'ଣ ହବ? ପରାଧୀନ। ଜନମ ମରଣ। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର। ଅଜ୍ଞ, ଅଜ୍ଞରେ କ'ଣ ହବ? ବିଜ୍ଞ। ନଦର, ନଦର ହବ ନଦୀ। ଦେଖ ନଦୀ ଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ତାକୁ ନଦ କୁହାଯାଏ। ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝ। ନଦ ହେଉଛି ଛୋଟ ଆଉ ନଦୀ ହେଉଛି ବଡ଼। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗ୍ରାମାରରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଘଟ ଘଟି। ସେମିତି ମାନେ ଘଟ ମାନେ ଯେଉଁ କଳସୀ କୁହନ୍ତି, ଘଟି ସେମିତି ଥାଏ ସେ ଛୋଟକୁ। ସେମିତି ନଦୀ ନଦ ମାନେ ନଦ ମାନେ ଛୋଟ, ନଦୀ ମାନେ ବଡ଼।
ତ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଦୁଇଟି କବିତା ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପିଲା ଦୁଇଜଣ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନରୁ ଭାବିଦେବା। ଭାବିକି ଲେଖିବା, ଆସରେ ସଭିଏଁ ଲଗାଇ ଗଛ, ଆସରେ ସଭିଏଁ ଲଗାଇ ଗଛ। ଆସରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆସରେ ସଭିଏଁ ଲଗାଇ ଗଛ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ଭାରତ ମାତାକୁ ଦେବା ଖୁସିର ହସ। ଆସରେ ସଭିଏଁ ଲଗାଇ ଗଛ, ଭାରତ ମାତାକୁ ଦେବା ଖୁସିର ହସ। ବୁଝିଲା। ତ ଏଇପରି ଗୋଟେ କବିତାଟି ତୁମ ମନରୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା।